Mana, core buds na eh. Ito na ang totoong laban. Ralph Bungal. Alex Arch, may bungkag. Ito na totoong laban, pre, ha? Okay, maglalawin. Ako na bahala dito. Ako na bahala magpatalo. Wala na. Mahina na ba yung rabies? May anti-rabies na, pre. Wala pa, Kintoy. Di uso promote ngayon. Mayaman ako. Mayaman sa pagmamahal. Kung sa pera, wala. Hindi, poor. Lester Cabalida. What's up, mamin? Sa GG. Seryoso, guys. Seryoso. Seryoso, men. Pagod na akong maging low striker. Pagod na ako mag-low striker, Choy. Let's go! Let's do this. Yes, 5-man nani. 5-man nani. Jun Contreras, what's up, Jun? Ayun o. Pangalan pa lang ng kalaban, Choy. Hayag na. Tingnan nyo, AGN ng kalaban, min. Hayag na. Sinasabi ko sa inyo, min. Sabihan nyo lang ako, eh. Tatala ko na yung panalo dito, pre. AGN pa lang ng kalaban, min. Matik. Hayag na. Focus, ha. Focus. Badangkor, walang titibag. Wait, Marlon. Ay, Pia, duda kayo ni Marlon. Ayaw nyo daw sa mga malalakas, Marlon. Gusto ni Pia, yung mga mahihina lang daw. Para at least sa katumbas ng lakas din ni Pia. Legend 5 pa tayo, pre. Na-stuck tayo sa Legend 5, par. Nakakasad. Kuya Os, pangalan na Dodong is back. Kulata si Dodong, Jay. Iihaw ang kabaw. Dodong is back. Ayan, Dodong is back. Dodong is back. Saan ka ba napunta pala, Dodong? Ba't nawala ka sa buhay niyang ML? Dodong is back daw, eh. Ayoy ko. Kinulang sa Jerasin. Dodong! Walang flicker si Dodong! Pusa si Dodong! Pasukin natin siya na, baby. Huwag na lang. Papa Dodong, oy. Kulata, Papa Dodong. Boom! Parang nining. Ilabas mo, pare. Diyan, ilabas mo. Tara, hero, kani! Lataan ng munggos, toy. Lataan ng munggos. Patyan niyo palihog. Kuha, gids ko ni humananap sa timaan marimaro. Bong! Istindi, bong! Istindi! Kagay mo sila! Lain na ni Nyaro, pre. Kita niya, guys. Yun na, namatay si Nyaro, pre. Baka Dodong yarn. Baka Dodong. Dodong is the key. Bong, gibalsan ra. Nyaro is back. Idol na to, nasa mythic na. Nasa mundo ng mga halimo si Papa
Ah! 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 Langyamin, ang daming talbog! Langyamin, ang dami nung knock-up, pre. Kanina pa ako patalbog-talbog, pre. Walang katapusang talbog. Ibaba niyo ako, min. Langya kayo. Our turret is under attack. Good game. Ah! Impossible. Lolo, Nyaro! Nyaro! Binalikan ni Nyaro! Nilakdusan ng bubog! Sinampal ng kapangyarihan! Has been slain. Lo. Kanina si Papa Dudong sa kubi, Papa Dudong. Papa Dudong! Anga ni Papa Dudong, eh, Papa Dudong. Ayo, Papa. Turtle pre. Level 8 naman yung mananap ba eh. Papa Dudong! Ah, yati, daganang talbog, ay! Kulang yan, dami talbog! The turret. Lang yamin, parating na lang ako sa ere, pre. Lang yan, talbog yan. Wah nga, oy, delayhan na ako, pre, oy. Yati ni si Dudong, bay. Dudong! Nanap ka, Dudong, nanap ka. Lang yamin, inakaw na yung buff ko, pre. What a delay na si paring Choy. Delay tayo ng mga at least double ng ano ko, pre. Delay na tayo. Our turret is under attack. Launch attack. Nasuko noon si Dudong. Nga ni Dudong, eh. Mikey Wabenga, what's up, my man? Our turret is under attack. Launch attack. Tukol yung Papa Dudong, bay. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Papa Dudong sa habang buhay. Yati! Yati! Na-burst Jedi Kigwa. Focus, focus. Hindi na ako focus. Ult is not ready. Sige lang guys, intro boys lang yan, mark my word. Intro boys lang yan, intro boys. Ult is not ready. Nyaro na bahala dyan, Nyaro versus everybody. An enemy has been slain. Enemy launch attack. Bigay nyo lang par, bigay nyo lang. Enemy has slain the turret. Yung red buff pre, yung red buff. Kaya to late G. Serious mode. Good game. Good game. Ally has been slain. Wag par, wag. Our turret has been destroyed. Kalma pre, kalma. Under attack. Our turret has been destroyed. Ay, yate, wag ko ka-skill! Sheesh! Skill ba eh, buwang nga eh. The turret is under Malapit na sana yun sa Tori, pre. Our turret is under attack. Malas, 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 malas. 諦めない Ult is not ready. アテナのセイントこ
この称号を誇りに思う。 Japan. Berapa banatan na yan? Shinron ka lang, si Badang to. Nawa, nag-equip powers. Na-expire akong powers, pre. Go, Nyaro, wala kalaban dyan. Turret is under attack. Our turret has been destroyed. Your team's turret is under attack. 何度でも挑戦してやるぜ。 Coming. An ally has been slain. Tara. Ay. He has slain Lord. Ay, yate. Dalawa tayo na silip eh. Walang iamin. Pinakast. Our turret is under attack. Our turret Kita has been stable. destroyed. Inhibitor turret is under attack. Online na kintoy. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Killing. Naghilhig naman kagtaman di FTS. Kulata, choy. Inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Nga sa Priya. Uy, nanilhig. Yun ang mananap ba yun? Shut down. Kaya mo kat! Under attack. Nababa-itemin ko. Makakakayanin to late GJ. Si Nyaro nang gumagawa ng pangarap dito sa amin, no? Naku, Nyaro, huwag ka mamatay! Good game. 諦めない。 Sakit, makaya kalaban ba eh? Sakit. Bida! Ipita eh. Nishat, what's up Nishat? Mukhang road to epic ah. Balik yata muna tayo ng epic pre. Wala agad ba? Di na madala ba eh? Buanga eh. Uy, makatangawot na lang taan eh, Joy. Murag, road to epic tayo, men. Road to epical glory. Wala na guys, 2 puntos na lang men, magbabalance na. Hanip naman yan insan, no? Pasok ka nga, Lorenz. Halika nga, Lorenz. Nga pare ay. Lorenz, pasok ka, Lorenz. Jasper din, pasok ka, Jasper, Lorenz. Jasper and Lorenz muna, pare. Pasok kayo dalawa.
Bilis! Ang ani, oy. Lawrence, bilis! Ipit man, pre. Buha nga, oy. Malapit. 2 games na lang, guys. 2 games na lang. Marireach na lang. Lose yung wins. Marimar, Santimaan, Koniho. Road to Epic na naman yung ano natin, par. Road to Epic. Kahapon, ang ganda ng performance ko pag nagkukurbadang ako. Ngayon yun, kinapos. Kinakapos na tayo. Core pa din si Choy, pre. Core pa din ako, guys. Caption ko, bad score eh. Kaya bad score tayo, guys. Masunurin ako sa mga ano. Bahala kayo sa buhay nyo, huwag kayong magbuot. Your team is banning. Core buds, caption ko eh. Kaya core buds tayo. Huwag na yan si Zilong, sapat yan eh. Nangiyang pre yamin, nanilhig. Is banning. Please pick a hero. Enemy is Hopefully, pagpapalain tayo par. Ang ano dyan eh. Dalawang talo na, pre. 半蔵参上 Dalawang talo. Isang panalo. 狙った獲物は逃がさない Re-record ko kasi lahat ng mga ganap sa buhay ng badang ko eh. O yung total matches. これが the ペ enemy ガサスの Baka malas yung Senseiya ngayon. Dito muna tayo sa Pegachoy. Pegachoy! 私は絶望より Nathaniel 現れ Cruz. 希望に向かう者ようこそ Your team is picking. 最後の最後まで耐え抜け Gina-appel ni mo off live na score. Ah, yes, Jocelyn. 希 The 望を持 enemy ち is 続ければ picking. Yes, yes, yes. Hanggang in season to. Kahit naglalaro ako off cam, off live, nilalagay ko pa rin. Tingnan nyo yung total matches ko for this season tsaka itong scoreboard. Kapareho lang. 50 matches na tayo. 50 matches. Meow, 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 meow. Meow, meow na rin natin. Nga ni meow, meow eh. Meow, 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 meow. Yes, Niara. Sinubukan ko lang yun. May in-update kasi ako sa ano eh, sa LD player. Sinubukan ko kung lag pa din. So, goods naman ngayon. Meow, 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 meow. Welcome to Mobile Legends. Sige. 5 seconds till Bawi. the enemy reaches the battlefield. Brian Pamad. What's up, Brian? All troops deployed. 俺のコスモを見せてやる姉さんを探しているんだ姉さんを見かけたか お前のパンチは Ay, Boss Gardo. Wala na, Boss. Goods na settings, Boss. Bunal na tani.
Adrian Kabila, what's up, Choy? Win rate, mga nasa 53, Choy. お前の力を見せてみろ Mga 53 win rate. Luya guys, nandito. Has been slain. Uy, dito po niyo, pre. 見るがいい Hanep, nangi-invade ng mga marimar. Nice. An enemy has been slain. Nice, pre. Request back. Tagam, deserve. Alex Hearts, what's up, Alex Hearts? Launch attack. Kunin na lang natin to dito. Slain. 邪魔だ Request backup. An enemy has Bong, kana. May gusto na ko mga kauban doy. Ano ba? Kaog tao. Nyaro, nagkakating classes na. Tort, guys. 動きが見えるぞ request backup. Sino ko rin nakalaban? Hanzo? お前の Killing 力を見 spree. An ally has slain the turtle. Kulak Aldos eh, di nakatabok. Di nakatabok ang Aldos, bay. May checkpoint. Nga nyara, oy, chineckpointan, no? Checkpoint. Ba't nag-back si Nyaro? Binasag mo na sana, Tori. 生きてこのトーナメントから出てやる Sa akin yun, ano, Boss Gardo. Unstoppable. ゴールド Korean? 姉さんを探して Pwede. Iba to? Nang-i-invade eh. Nang-invade nga sa akin kanina. Slain. Double kill. Nag-farm raman ko din ba? Yung kakampi ko guys eh. Puro naman na to. Puro kills. Launch attack. 俺はトーナメントなどに興味はない Ay, nag-restart クロス pala. はもっと強くなられる Killing spree. Slain an enemy. Thank you. Destroy the turret. クロスが強くなったのを感じる息は Nga sa Hanzoy! Nag-ampo, ras gilid. Nga, di mo pare, oy. Dagan siya, basi di mabuhi ka ugma. Masinggang blow! 誰でも命を輝かせることが Patay mong duwa, choy. Lukot. Matapang ka, ha? Whee! Meow, meow. Unstoppable. EI gini ba eh? EI. Double kill. Okay na yan, at least AI. Pusing kaya natin ng early to. You destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Launch attack. Godlike. Tao po ba kayo? Tanungin na lang natin, Choy. Kung magre-reply yan, Ally has slain. matik na. Monster kill. AI to, pre. Okay lang to, bonus game na to, pre. Daog na ni. Ako, farm pa ako ng farm dito. Di naman ako low streak eh. Dalawa lang naman yung talo ko. これでクロスはもっと強くなれる
Bong, pinatay ng AI. もうあんな訓練は嫌だ Tapang talaga, oh. Nice. Papasukin ni Chu yan. Walang uuwi. Your team destroyed a turret. Di sulod na ninyaro, guys. Savage! Savage! Ah! Basic information. Savage ninyaro, guys. Pusin na natin to. Oh, bot to, bot. Godlike. Bot. An enemy has been slain. Goal na lang natin dito is magpa-gold. Gold medalist. Legendary. 俺の力を見るがいい An enemy has been slain. Launch Ay, financial ng Aldos. お前のパンチは鈍い Ay, nako Aldos. Tinuloy mo sana. shut down. Stock natin mamaya, pre. Nabutan. Palag-palag yung mga AI, bay. Wala ba mga skin? Pag walang mga skin, Choy, wala. Mga normal. 何度でも挑戦してやるぜ Check natin mamaya. AI ito pag ganito, pre. End natin, mid lane na. 俺はトーナメントなんて興味はない Wasyang! Oh, bilis sumakbo ah. Nyaro hangol. Ang Nyaro, pinapasok na sa turret. Sakot ng putok par. Hoy! Our turret has been destroyed. Gi-cancel. Anong baboy? Kinancel eh. Loko talaga tong AI na to. Yak. Ah! Bakit alam nyo? Alam nyo, pre.